Bonjour, donc في الفيديو غنشوفوا les intervalles. Donc surtout غنشوفوا la solution ديال exercice 27 page 59 من كتاب نجاح en mathématiques. تنعرفوا بان donc مثلا un intervalle fermé AB, donc AB, un intervalle fermé, donc هذه signifie que x est compris entre A et B. Donc là c'est-à-dire en x compris entre A et B. Un x inférieur égal à B et supérieur égal à A. Donc il a beau être sur une droite graduée. Donc عندي بحال هكا مثلا عندي هنايا A وعندي هنا B. L'intervalle AB هما tous les nombres réels les compris entre A et B. Donc هذا هو l'intervalle fermé AB. Donc l'intervalle ouvert AB مثلا، donc إذا كان عندي intervalle ouvert AB، donc هذا signifie que x inférieur strictement à B et supérieur strictement à A. donc غادي يكون عندي فحال هكا، ولكن غيكونوا هاد لي بورن donc A et B غيكون A n'appartient pas à l'intervalle et B n'appartient pas à l'intervalle. يعني غيكون مثلا عندي هذه هي A وهذا B، يعني غيكونوا tous les nombres sauf donc A n'appartient pas وحتى B n'appartient pas لهاد les nombres. Voilà, donc la même chose إلا كان عندي هنايا fermé يعني fermé من هنا من A، donc غيكون هنا supérieur égal، إلا كان fermé من B غيكون inférieur égal à B. donc دابا نشوفوا التمرين. Sur une droite graduée, donc représentez les nombres réels x qui vérifient l'inégalité proposée dans chacun des cas suivants. Donc le premier cas, on a x supérieur ou égal à 2, donc A, x supérieur ou égal à 2, يعني كاع les nombres les supérieurs ou égal à 2، يعني غنبدا à partir de 2 حتى plus l'infini. donc la droite مثلا هو هذا، donc عندنا هذا هو la droite، يعني l'axe des nombres réels هو هذا. عندي هنا 0، عندنا 1 2 donc حتى plus l'infini، عندي moins 1 moins 2 moins 3 etc. donc des nombres réels. bien sûr عندنا هنا des nombres، donc مثلا هنا عندي 1 demi، عندي هنا مثلا 3 sur 2 etc. بغينا حنا كاع لي nombres اللي هما supérieur égal à 2، donc غادي نمشي à partir من 2. donc عندي هنا من 2 fermé، يعني غيكون حتى 2 appartient حتى plus l'infini. donc عندي هنا حتى plus l'infini، هذا كله غيكون هو l'intervalle. donc هنا هادي signifie que x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini، يعني x هما كاع لي nombres اللي كبر من 2. donc كاع لي nombres اللي كبر من 2 هما 2 et demi 3 donc 4 100 etc. حتى plus l'infini. دابا نشوفوا la deuxième question. عندنا x inférieur strictement à 1 demi، donc 2 b plutôt x inférieur strictement 1 sur 2 b x inférieur strictement 1 sur 2. donc sur la droite عندنا هنا مثلا 0، عندنا 1 2 3 etc. حتى plus l'infini، وعندنا هنا moins 1 moins 2 moins 3، وعندي donc هنا x inférieur strictement 1 sur 2. 1 sur 2 كاين هنا، donc 1 sur 2 هي كاينه هنايا. عندنا x هما كاع لي nombres اللي inférieur strictement à 2، donc كاع لي nombres اللي inférieur strictement à 2 كاينين هنا، مثلا 0 moins 1 moins 3 etc. حتى moins l'infini. وعندي 1 sur 2، donc ملي كتكون عندي inférieur strictement يعني ما عنديش او égal، كيكون عندي ouvert. donc هنا من جهه 1 sur 2 1 sur 2 ouvert وحتى moins l'infini. donc ديما plus l'infini moins l'infini تيكونوا ouvert، ما تنغلقش على l'infini. donc ملي كتكون عندي l'infini ما تنديرش fermé من جهه l'infini. strictement يعني هذا هو l'intervalle. donc هذا يعني ان x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 1 sur 2. دابا نشوفوا la troisième. c'est x supérieur strictement à 3,5. donc c'est x supérieur strictement à 3,5.
دونك sur la droite غادي يكون عندي 0 1 2 3 3,5 4 5 etc حتى plus l'infini. Donc moins 1 moins 2 moins 3 tellement l'infini. X supérieur strictement à 3 sur 5 يعني كاع لي نومبر اللي كبر من 3,5. X هو اللي كبير. X كيمثل كاع لي نومبر tous les nombres réels. Donc هنا à partir de 3,5. Donc X supérieur strictement à 3,5 غادي نبدا من هنا و 3,5 n'appartient pas. Donc هنا n'appartient pas يكون ouvert من جهة 3,5. ديما ملي كيكون strictement تيكون ouvert. Donc n'appartient pas. هادوك لي بورن تيكونوا n'appartient pas l'intervalle. Donc من 3,5 حتى plus l'infini هذا هو l'intervalle ouvert. يعني x supérieur strictement à 3,5 signifie que x appartient à l'intervalle ouvert 3,5 plus l'infini. Voilà. دابا نشوفوا D. Donc la question D هي x inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 2. X inférieur, donc D, x inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 2. 10 à la puissance moins 2 يعني donc هنا إلا بغيت نمثلها هي 0,01. donc هنايا sur un intervalle gradué. donc عندي هنا نكبر les unités. donc عندي 0 عندي 1 2 حتى plus l'infini. وعندي هنا مثلا moins 1 moins 2 10 à la puissance moins 2. donc هي 1 sur 100 هي 0,01. donc غتكون تقريبا هنايا تقريبا. donc هنا voilà x inférieur ou égal à 10 à la puissance moins 2 يعني كاع هاد لي فالور اللي لي نومبر اللي صغر من 10 à la puissance moins 2. donc مثلا هذا هو 10 à la puissance moins 2. وهنا عندي moins l'infini. x inférieur ou égal à 10 moins 2 يعني x appartient à l'intervalle moins l'infini 10 moins 2. donc من moins l'infini حتى ل 10 à la puissance moins 2. وحيت عندي هنا او ايغال يعني غادي يكون هذا حتى هو انكلي. دونك حتى هو غيكون ابارتي باردون. دونك غيكون انكلي بالنسبه لي زونسومبل. دونك بالنسبه لي نومبر تنقولوا ابارتي à l'intervalle. غيكون 10 à la puissance moins 2 حتى هو ابارتي à l'intervalle moins l'infini 10 à la puissance moins 2. دونك غيكون فيرمي هنايا من جهه 10 à la puissance moins 2. دابا نشوفوا E. donc نشوفوا la question E. x inférieur strictement à moins 0,1. donc x E x inférieur strictement à moins 0,1 moins 0,1. donc sur la droite عندي هنا 0 1 2 moins 1. donc هنا moins 0,1 غيكون هنا يكون تقريبا هنا. دونك تقريبا moins 0,1. x inférieur strictement à moins 0,1 يعني كاع لي نومبر اللي inférieur strictement à moins 0,1. donc هما هادو يعني من moins 0,1 حتى moins l'infini. donc x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 0,1. donc هنا ouvert و bien sûr moins l'infini حتى هي ouvert moins l'infini. وكنكتبها الترتيب. donc كاين اللي كيكتب هنايا moins l'infini هنا ان نومبر او اللي كيكتب هنا ان نومبر هنا بلس لانفيني. دونك لا كنمشي بحال هكا. دونك من الاصغر للاكبر. دونك من اليسار لليمين كنكتب في الترتيب ديما الاصغر للاكبر. دونك موال لانفيني هي الاصغر العدد اللي من بعد منها ثم حتى يعني عدد موجب لبلس لانفيني. دونك تمشي في الترتيب هذا. x appartient à moins l'infini moins 0,1 intervalle ouvert. D'abord, نشوفوا la dernière question. donc f x inférieur strictement à 0. x inférieur strictement à 0. f x inférieur strictement à 0. donc sur la droite des nombres réels عندنا هنا 0 عندنا 1 2 etc حتى plus l'infini. وعندنا هنا moins 1 moins 2 حتى moins l'infini. donc x inférieur strictement à 0 يعني كاع لي نومبر اللي هما نيجاتيف. كاع لي نومبر اللي كاينين هنا اللي هما نيجاتيف. وعندي 0 n'appartient pas
حيت عندي strictement يعني مكاينش او égal. هنا elle est différente de 0. 0 n'appartient pas à l'intervalle. Voilà, donc هنا غيكون عندي l'intervalle هو x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 0. donc moins l'infini 0 اللي هو شفتوه في les ensembles moins l'infini 0 donc هي r étoile. donc هذه signifie que x appartient à r étoile moins. donc r étoile moins هي moins l'infini 0. très bien. voilà, donc دابا ندوزو l'exercice 28 اللي مور هذا.